لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم علم الكتاب اللهم تاويل الأحاديث اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وقال الله تعالى في القرآن المجيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور الحمدللہ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور جیسا کہ اب ذی الحجہ کے مبارک دن ہیں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب الحمدللہ اللہ کی عبادتوں میں اور زیادہ سے زیادہ مصروف اور مشغول ہوں گے۔ پچھلی کلاس میں الحمدللہ ہم جو صفات کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، آج انشاءاللہ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا پچھلی کلاس کا ہم سرسری طور پر ریویژن کریں گے، انشاءاللہ پھر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ یعنی ہمیں جو بھی سبق ہم پچھلی کلاس میں لے کر ہیں وہ تھوڑا ہمارے ذہن سے یعنی گزرتا ہوا چلے تاکہ ہم بھولے نہیں اس کو۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ جان چکے ہیں الحمدللہ کہ صفات لازمہ کے دو یعنی پارٹس ہوتے ہیں، ایک صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ۔ متضادہ کا میں نے آپ سے یعنی ذکر کیا تھا، اپوزٹس کو کہا جاتا ہے، اور یہ ٹوٹل 5 اپوزٹس ہیں اور 10 کیٹیگریز ہیں۔ اور اسی طرح سے لازمہ کا ہم نے یعنی پچھلی کلاس میں اور اس سے پہلے کی کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ لازم معنی وہ چیز ہے جو کمپلسری یا امپورٹنٹ کسی چیز میں ملوث ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر حرف میں یعنی صفات لازمہ باخودگی کے ساتھ موجود ہوں گی اور کمپلسری موجود ہوں گی، اور ایک ایک حرف میں تقریباً 2 یا 3 صفات، 4 یا 5 صفات الحمدللہ ہوں گی۔ اور میں نے آپ سے گزارش بھی کی تھی الحمدللہ پچھلی کلاس میں کہ آپ لوگ کالمز بنائیں گے اور یعنی ہوم ورک کی طرح جو بھی ہم نے پڑھا تھا 4 یعنی صفات کو جو جانا تھا ہم نے اس کو یعنی لکھیں گے، اور کالمز کے ساتھ ہم یعنی لیٹرز کو ڈیوائڈ کر کے لکھیں گے، اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کون سا لیٹر یعنی کون سا حرف یعنی حرف تہجی کا کس کیٹیگری میں آتا ہے، اور اس طرح سے ایک حرف کے اب تک ہم کتنے صفات کو سیکھ چکے ہیں کر کے۔ تھوڑے لوگوں نے باقاعدہ یعنی ہوم ورک مکمل کر کے جیسا ان کو سمجھ میں آیا اور جیسا مناسب لگا الحمدللہ مجھے پرسنلی فارورڈ کیے تھے، لیکن تھوڑے ایسے میرے اسٹوڈنٹس تھے ماشاءاللہ بارک اللہ کہ میں نے جو ان کو ابھی یعنی سکھایا بھی نہیں تھا وہ یعنی اس کو بھی لکھ دیے تھے، یعنی اور تھوڑے کالمز بنا کر صفات کا اور تھوڑا زیادہ تذکرہ جو میں نے کلاس میں ڈسکس نہیں کیا تھا اس کو بھی لکھ دیا تھا۔ چلے الحمدللہ جو بھی اللہ آپ سب نے کوشش کی ہے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کی محنتوں اور کوششوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو سب سے پہلے صفات میں اور آپ ہم اس کو سیکھ چکے ہیں الحمدللہ، میں اس کی پھر گہرائی میں دوبارہ جانا نہیں چاہتی کیونکہ آگے ہمیں اور بہت زیادہ سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں صرف صفات کا ذکر کروں گی آپ کے سامنے۔ تو ہم نے سب سے پہلے ہمز کو سیکھا ہے، پھر اس کا بالکل جو اپوزٹ ہے وہ ہے جہر۔ ہم نے جہر کو سیکھا کہ اس کی آواز بلند اور قوت والی ہوتی ہے یہ حرفوں کی ادائیگی میں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ اور میں جو سیکھے لاسٹ کلاس میں وہ تھا شدت، ٹھیک ہے؟ شدت میں بھی آواز میں یعنی جب یہ حرف ادا ہوں گے تو آواز میں سختی پائی جائے گی، اور جس کی وجہ سے یعنی اتنی قوت سے آواز ٹھہرے گی کہ آواز کا جاری رہنا بند ہو جائے گا۔ تو یہ جب حرف ادا کریں گے ہم شدت والا حرف یا شدیدہ والے حرف جو ادا کریں گے تو اس کے ادا کرتے وقت آواز میں اتنی سختی اور قوت رہے گی کہ آواز کا جاری ہونا بند ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ اس کے بعد ہم نے اس کا بالکل اپوزٹ جو آپ اور میں نے سیکھا تھا وہ تھا رخاوہ، یعنی رخاوہ یا رخوت یا رخاوہ جو بھی کہیں آپ، اس کے 2 3 یہ ہیں تو سب سے ایک ہی ہے
تو یہ بھی ہم کیا سیکھے تھے کہ جیسا شدت کے حروفوں میں سختی اور قوت پائی جاتی ہے، اسی طرح رخاوت چونکہ اس کا اپوزٹ ہے، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ حرف کی ادائیگی کے وقت اس میں بہت زیادہ نرمی رہے گی، ٹھیک ہے، بہت زیادہ نرمی رہے گی، جس کی وجہ سے آواز جاری رہتی ہے۔ ہم نے سیکھا کہ شدیدہ کے جو حروف ہیں اس میں آواز کی قوت اور سختی کی وجہ سے آواز یعنی بند ہو جاتی ہے، لیکن رخاوہ کے لیٹرز میں ادائیگی کے وقت اتنی نرمی ہوتی ہے کہ آواز اس میں جاری رہتی ہے، اسی لیے یہ دونوں اس کے اپوزٹ ہیں۔ تو ایک اور صفت ان دونوں کے درمیان جو ہم نے سیکھی تھی لاسٹ کلاس میں، وہ تھا توسط یا پھر البینہ لیٹرز۔ البینہ سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ یا وسط سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ درمیانی معاملہ ہے، یعنی آواز میں اتنی زیادہ سختی بھی نہیں رہے گی اور آواز میں اتنی زیادہ نرمی بھی نہیں رہے گی، بلکہ ایک درمیانہ معاملہ ہوگا جب یہ آپ حرف کو ادا کریں گے۔ اور ہم نے سیکھا تھا کہ یہ 5 حروف ہیں جو کہ لام، نون، عین، میم اور را سے بنتا ہے، اور لن عمر ان کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کو ہم ادا کرتے وقت کیا کریں گے؟ بہت زیادہ سختی سے بھی ادا نہیں کریں گے اور بہت زیادہ نرمی سے بھی نہیں ادا کریں گے، بلکہ ایک درمیانہ راستہ اختیار کریں گے جس کی وجہ سے آواز تھوڑی چلے گی، ایک دم رکے گی بھی نہیں اور بہت زیادہ نہیں چلے گی، بلکہ تھوڑی سی آواز چلے گی اس میں جب یہ لیٹرز ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک الحمدللہ سرسری خلاصہ تھا جو ہم پچھلی کلاس میں سیکھے تھے آپ اور میں۔ اب انشاءاللہ آپ یعنی جیسے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، سب سے پہلے نیکسٹ اگر اپوزٹ اگر ہم سیکھیں گے تو وہ ہے استعالہ، ٹھیک ہے، استعالہ۔ یہ آپ نے یعنی مصباح سے سیکھا بھی ہوگا کہ جو موٹے حرف جن کی ادائیگی ہیوی ہوتی ہے یا ادائیگی میں موٹا پن آتا ہے، تو یہ حرف کو استعالہ کہا جاتا ہے، اور یہ مکمل 7 حرف ہیں ٹوٹل جو آپ انشاءاللہ باریک حرف موٹے حرف کر کے مصباح کے پاس سیکھ سکے ہیں، اور ان کی یہ حرفوں کی بھی جو 7 ہیں ان کی بھی صفات ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ آج اس کو تھوڑا خلاصے سے ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ تو آج کا جو ہے استعالہ اور اس کا اپوزٹ جو سیکھیں گے ہم وہ ہے استفال۔ استعالہ، استفال، یہ اس کے اپوزٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو استعالہ کا مطلب ہے بلند ہونا، ٹھیک ہے، استعالہ کا مطلب ہے بلند ہونا، یعنی آپ اسکرین پر دیکھیں اس کا لغوی معنی بلندی کی طرف اٹھنا، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف مستعالیہ کہتے ہیں۔ وضاحت اس طرح ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت ہمیشہ زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف خوب موٹے ہو جاتے ہیں، جیسے طارق، ٹھیک ہے، کا قاف۔ تو جیسا آپ پہلے بھی جانتے ہیں، اس لیے یعنی بہت آسانی ہوگی آپ کو یہ حرف استعالہ یعنی صفات کا سیکھنا، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ 7 حروف ایسے ہیں حرف تہجی میں جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا، اور جب آپ ان کو ادا کریں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مخرج کا خیال رکھتے ہوئے یہ 7 حروف کو جب ادا کریں گے تو ہم زبان کی جڑ کو پیچھے سے اٹھائیں گے، یعنی تالو کی طرف سے اٹھائیں گے، یعنی منہ بھر کر جیسے کہا جاتا ہے۔ استعالہ کا مطلب ہی بلند ہونا ہے، تو بلندی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حرف یہ 7 حروف میں سے ایک حرف جب آپ ادا کریں گے تو یہ اپنے مخرج کو چھوتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ زبان کی جڑ پیچھے سے اٹھے گی بھی آپ کو، ٹھیک ہے، تو اٹھنے کی وجہ سے یہ یعنی خوب موٹے ہو کر ادا کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ان کو حروف استعالہ یا مستعلیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 7 حروف ہیں الحمدللہ، اور ان کا مجموعہ خصہ ضغط خفض ہے، ٹھیک ہے، ان کا مجموعہ کیا ہے؟
खुस्सा दोगतिन खिज, ठीक है, ऐसे अदा होगा ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ इतना तो समझ में आ गया होगा, चूँकि ये हम पहले ही जानते हैं कि ये 7 हरूफ हैं और मोटे पढ़े जाते हैं, तो आज ये हमें सिफ़ात में सीखने के लिए भी बहुत आसानी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक्स्ट इसका ऑपोज़िट जो मैंने आपको ज़िक्र किया है, वो है इस्तिफ़ाल। अब मैं आपको बताई कि इस्तिआला माने बुलंद होना, ठीक है? इस्तिफ़ाल उसका ऑपोज़िट है, तो इसका क्या माना है? नीचे रहना, ठीक है? अब जैसे आसमान का ऑपोज़िट क्या है? ज़मीन है, ठीक है? अब आसमान ऊपर है, बुलंदी पर है और ज़मीन क्या है? नीचे है। तो इसी तरह से इस्तिआला का मतलब बुलंद होना, ऊपर होना, ज़बान की जड़ का उठना, लेकिन इस्तिफ़ाल का मतलब है नीचे रहना, ठीक है? यानी ज़बान आपकी हुर्फ़ के अदा करते वक़्त ज़बान की जड़ का तालु की तरफ ना उठना। इनमें सांस कम, आवाज़ ज़्यादा होती है, ठीक है? मुस्तिआला हुरूफ के अलावा बाकी 22 हुरूफ मुस्तफ़ला हैं, ठीक है? तो यानी लुग़वी माना इनका क्या है? पस्ती या नीचे रहना। अब हम इस्तिआला को क्या पढ़े थे? बुलंदी, मोटा होना, ठीक है? फुल माउथ अदा करने वाले लेटर्स। लेकिन इस्तिफ़ाल में क्या है? पस्ती है, नीचे रहना, टंग का फ्लैट रहना। इसके लिए टंग एलिवेट नहीं होगी, टंग रेज़ नहीं होगी। और जिन हुरूफ में ये सिफ़ात पाए जाएँ, इनको हुरूफ़े मुस्तफ़िला कहा जाता है, ठीक है? जिन हुरूफ में ये सिफ़ात पाए जाएँ, इनको हुरूफ़े मुस्तफ़ला कहा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, यहाँ पे वज़ाहत इस तरह है कि इन हुरूफ को अदा करते वक़्त ज़बान की जड़ ऊपर के तालु की तरफ नहीं उठती, जिसकी वजह से ये हुरूफ बारीक अदा होते हैं या बारीक रहते हैं। वकील, वकील, देखिए आप, हम वकील ऐसे कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? वकील, वकील का लाम, लाम, ठीक है? वकील आराम से अदा होगा, ठीक है? हुरूफ़ मुस्तआलिया के अलावा बाकी 22 हुरूफ मुस्तफ़ला हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, याद करने के लिए एक बहुत आसान सा तरीक़ा क्या है सिफ़ात का, ऑपोज़िट्स को अगर याद करना है, एक तो हमें बाकायदा इनके जो मजमुआ है, इसको तो हमें बाय हार्ट करना ही है। और दूसरा सिंपल तरीक़ा क्या है, अगर आप यानी हुर्फ़े इस्तिआला के 7 लेटर्स को अगर आप याद रखेंगे, ख़स्सा, दोगतुन, ख़िज़, तो हुर्फ़े इस्तिफ़ाल को आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप हुरूफ़ तहज्जी के 20 पर 8 या 20 पर 9 हुरूफ में से 7 मोटे हुरूफ को या हुरूफ़ इस्तिआला को निकाल देंगे, तो बाकी कितने बचेंगे? 22 हुरूफ बचेंगे, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से हमें समझना है इन सब चीज़ों को और ज़हन नशीन करना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 2 डिस्कशन अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके कि इस्तिआला का बिल्कुल ऑपोज़िट क्या है? इस्तिफ़ाल है और इसका मजमुआ अगर आप देखें तो उनशुर हदीसा इल्मिका सौफ़ा तुजहज़ु बज़ा, ठीक है? उंशुर हदीस इल्मिका सौफा तुजहज़ु बज़ा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखें, गौर करें, तो देखें आप, शीन क्या है? एक तो हुर्फ़े तफ़श्शी है, दूसरा हुर्फ़े तफ़श्शी आपको किसमें आएगा? गैर मुतज़ादा में आएगा, ठीक है? लाज़िमा, गैर मुतज़ादा लाज़िमा सिफ़ात में आएगा और फिर आप और मैं इसको हम्स में पढ़ चुके हैं। अगर आप हा देखेंगे, ये भी आप और मैं हम्स में पढ़ चुके हैं। सा अगर आप देखें, ये भी आप और मैं हम्स में पढ़ चुके हैं। आइन अगर आप देखें, तो ये आप तवस्सुत में पढ़ चुके हैं। लाम अगर आप देखें, तो ये तवस्सुत में आने वाला यानी सिफ़ात तवस्सुत में भी पाई जाती हैं।
ठीक है? तो इस तरह से काफ अगर आप देखें तो ये भी हम्स का लेटर है। तो इससे हमें क्या बात की वज़ाहत हो रही है कि ये हुरूफ जो हैं इनमें एक से ज़्यादा सिफ़ात मौजूद होती हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी होमवर्क के तौर पर कि जो भी यानी ये 5 ऑपोजिट्स यानी टोटल 10 कैटेगरीज़ हैं सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा के, ये आप कॉलम्स बनाएँ, बाकायदा आप तमाम सिफ़ात को लिखें और अब तक जो सिफ़ात हम सीख चुके हैं, उनके अंडर उनके हुरूफ को लिखते जाएँ ताकि आप कंपैरिज़न कर सकें कि एक हुरूफ में कितने एक हर्फ में कितने सिफ़ात मौजूद हैं करके। ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत-बहुत अल्हम्दुलिल्लाह याद रखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है? इंशाअल्लाह। तो नेक्स्ट जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सीखेंगे वो है इत्तबाक़। क्या सीखेंगे? इत्तबाक़। ये भी आपने पहले सुना होगा क्योंकि हुरूफ़े इस्तिआला जो हैं, इन्हीं के 7 यानी 7 लफ्ज़ों के 7 हरफ़ों के मजमूए में से अगर आप 4 जो बहुत ज़्यादा मोटे अदा होने वाले हुरूफ़ को निकालेंगे, तो इनको इत्तबाक़ कहा जाता है, ठीक है? इन्हीं में से निकलेंगे। तो इस तरह से आपको और मुझे याद करने में ये आसानी होगी कि हुरूफ़े इस्तिआला टोटल 7 हैं, जो हमेशा हेवी या मोटे अदा किए जाएँगे। इनमें भी ऑर्डर है, एक लेवल है। इंशाअल्लाह मैं आपको जब नोट्स भेजूँगी इसके तो उसके साथ लेवल्स ऑफ हुरूफ़े इस्तिआला भेजूँगी, जिनमें ये 4 हुरूफ जो इत्तबाक़ के हैं, ये सबसे हाई लेवल पर आते हैं। अदा करने में। बहुत ज़्यादा मोटा पढ़ना है, ज़बान की जड़ को बहुत ज़्यादा पीछे से आपको उठाना है, ठीक है? तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह इसका इत्बाक़ माने मिलना, इत्तबाक़ का मीनिंग अगर एक्चुअल आप देखें तो इसको मिलना कहते हैं। यानी अरबिक में इत्तबाक़ का माना मिलना है, ठीक है? तो ओके, लुग़वी मानी ढाँपना, बंद करना। ठीक है? इसका लुग़वी माना क्या है या लिंग्विस्टिक मीनिंग इसका क्या है या डिक्शनरी मीनिंग अगर आप कह लें तो ढाँपना या किसी चीज़ को बंद करना। और जिन हुरूफ में ये सिफ़त पाई जाए, इनको मुत्तबिक़ा यानी ये 4 हुरूफ जिनमें ये सिफ़त पाई जाए, इनको हुरूफ़े मुत्तबिक़ा कहते हैं। वज़ाहत इस तरह है कि इन हुरूफ को अदा करते वक़्त ज़बान का दरमियान ऊपर के तालु के साथ लिपट जाता है। गौर करें ये बात को, हम क्या पढ़े हुर्फ़े इस्तिआला में कि ये 7 हुरूफ ऐसे हैं ख़स्सा, दग़्तुन, ख़िज़ के इनको ज़बान की जड़ ऊपर पीछे से उठेगी, तालु की तरफ उठेगी बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे आप इत्बाक़ में क्या देख रहे हैं, उन्हीं में से 4 हुरूफ ऐसे हैं, जिनको जब अदा करेंगे आप तो ताल यानी ज़बान का दरमियान ऊपर के तालु के साथ लिपट जाता है। यानी इतना उठाना पड़ता है आपको कि गोया आपकी वो ज़बान का दरमियाना हिस्सा ना ऊपर की तालु को जा लगे, ठीक है? जिसकी वजह से ये हुरूफ खूब मोटे हो जाते हैं, जैसे मुहीत मुहीत की तौ को कहा जाता है। ठीक है? एग्ज़ाम्पल है ये। यानी तौ जब आप अदा करेंगे, कहा जाता है कि लेवल्स ऑफ जो क्या बोलते हैं उसको मोटापे के जो लेवल्स यानी एक लेटर को जो आप मोटा पढ़ना है, तो सबसे हाईएस्ट लेवल जो लेटर मोटा पढ़ा जाएगा वो तौ है। ठीक है? मुहीत हुँ? आगे हम इंशाअल्लाह जब क़लक़ला को टच करेंगे, तब मैं बताऊँगी आपको कि ये लेटर्स में क़लक़ला क्यों किया जाता है, इसकी वजह क्या है। अब मैं उस पर यानी आपको नहीं ले जाऊँगी आपकी तवज्जो को, सिर्फ़ इतना याद रखें कि लेवल्स ऑफ यानी हेवी अदा करने वाले लेटर्स में से तौ को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल में रखा जाता है, ठीक है? तो ये हुरूफ टोटल 4 हैं, इनका मजमुआ सौत दौज़ क्या है? सौत दौज़ ठीक है? है।
اس کے بعد اگر آپ سمجھیں اور دیکھیں الحمدللہ اسکرین پہ، تو اس کا بالکل اپوزٹ اگر آپ جانیں گے تو وہ ہے انفتاح. اطباق کا اپوزٹ کیا ہے؟ انفتاح. اس کا اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے ایکچوئل میننگ اگر آپ دیکھیں تو اس کو کھلنا کہا جاتا ہے. میرے پاس آپ کو انشاءاللہ اردو میں بھی میں آپ کو نوٹ سینڈ کر دیا کروں گی اور رومن اردو میں بھی انشاءاللہ سینڈ کر دیا کروں گی. ٹھیک ہے. تو انفتاح کا ایکچوئل میننگ جو ہے وہ کھلنے کو ہے. تو اس کا لغوی معنی یہ ہے الگ رہنا یا جدا رہنا. اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو منفتحہ کیا کہا جاتا ہے؟ منفتحہ کہتے ہیں. وضاحت اس طرح ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے. غور کرنے والی بات یہاں پہ کیا ہے؟ اطباق میں ہم کیا پڑھے تھے کہ زبان کا درمیانہ حصہ اوپر کے تالو کو لپٹ جاتا ہے. لیکن یہاں پر ہم انفتاح میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے. یعنی بالکل زبان اوپر کی طرف نہیں اٹھے گی اور تالو کو بالکل ٹچ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے یہ حروف باریک ادا ہوتے ہیں، خواہ زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے لگ بھی جائے. جیسے کویرت. کویرت آپ اس کو ادا کر کے دیکھیں. کاف بھی آپ کو اوپر کی طرف نہیں جائے گا، یعنی موٹا نہیں ہوگا. واو تو خیر لپ لیٹر ہے تو اس کو ہونٹوں کو گول کر کے ہم ادا کریں گے. پھر رت. رت ہمس لیٹر ہے تو تھوڑا تا پہ ہم ہمس کریں گے. ٹھیک ہے. مطبقہ حروف کے علاوہ باقی جو 25 حروف ہیں وہ آ کر منفتح ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسا کہ میں آپ کو بولی 28 یا 29 میں سے 4 نکالیں گے آپ اطباق کے، باقی کتنے بچے؟ 25 بچے. تو اطباق کے 4 لیٹر اگر چلے گئے تو باقی کتنے؟ 25 جو ہیں وہ حروف انفتاح ہے. تو اس طرح سے آپ کو یاد کرنا ہے. میں ایک اور پوائنٹ آپ کو بتا دوں. جب آپ اس کے جیسے کالمز میں بولی آپ کو بنانے کے لیے اور ان کے لیٹرز کو لکھنے کے لیے، اسی کے ساتھ آپ ایک کام کریں. نیچے نا اب جیسے انفتاح ہے تو آپ 29 مائنس 25 از اکول ٹو کتنے؟ اطباق کے نیچے لکھیں. ٹھیک ہے. تو 4 لیٹرز. تو باقی کے پھر کیا ہوگا؟ 29 مائنس 4 25. تو یہ انفتاح کے نیچے. تو یہ لکھتے ہوئے اس کے بعد اگر آپ حروف لکھیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ فلاں صفت کے ہیں اور یہ فلاں صفت کے ہیں کر کے. انشاءاللہ مجھے وقت نہیں ملا، تھوڑا مصروف تھی اس لیے میں نوٹس نہیں بنائی. یعنی جیسے کالمز آپ کو بنانے کے لیے کہا تھا، سوچا کہ میں بھی وہ کروں اور گروپ میں ڈال دوں تاکہ جن کو سمجھ میں نہیں آیا ہے انشاءاللہ اس کا خلاصہ ہو اور سمجھنے میں آسانی ہو. انشاءاللہ میں ضرور اس کو کر کے میں آپ کے گروپ میں ڈال دوں گی الحمدللہ. تو ان کا مجموعہ آپ دیکھیں. من اخذ وجد ساعت فذکا حق لہو شرب غیث. ٹھیک ہے. یاد کرنے میں مشکل ہوگی تو بہتر ہے اطباق کے لیٹرز کو یاد رکھیں، مائنس کریں اور باقی لیٹرز یہ بچے آپ کو. لیکن ان دا لانگ رن اگر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کون سے حروف کی کون سی صفات ہے تو یہ ضروری ہو جاتا ہے الحمدللہ کہ ہم اس مجموعے کو یاد کریں. شروع میں مشکل تو ہر چیز میں ہوتی ہے، لیکن بار 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 اگر صرف ایک صفات کے مجموعے کو لے کر آپ دہراتے جائیں چلتے پھرتے انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو آج میری کوشش ہے کہ صفات لازمہ متضادہ کے ٹوٹل جو 10 یعنی ہیں کیٹیگریز یا 5 اپوزٹس ہیں اس کو مکمل کر لیں گے. ٹھیک ہے. اب لاسٹ 2 باقی ہیں جن کا خلاصہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے. چلیں 9th کیٹیگری ہے. اوکے. 9th کیٹیگری ہے جو کہ ازلاق. اسکرین پہ آپ دیکھیں 9th کیٹیگری یا اپوزٹ میں اگر آپ دیکھیں تو 5th کیٹیگری آئے گا یہ. ٹھیک ہے. تو ازلاق اور اس کا اپوزٹ جو ہے
इस्मात, ठीक है। इसका आप ऑपोजिट जो है इस्मात, ये लास्ट कैटेगरी ऑफ सिफाते लाजिमा मुतज़ादा हैं, ठीक है। अब इसका खुलासा इंशाल्लाह मैं और आप समझने की कोशिश करेंगे। इज़लाक़ का जो है फिसलना, इज़लाक़ का मीनिंग क्या है? फिसलना, या अगर इसका लुग़वी माना आप देखें तो फिसलना या किनारा। और जिन हुरूफ में ये सिफत पाई जाए इनको मुज़लिक़ाह कहते हैं। वज़ाहत इस तरह है कि ये हुरूफ होंठों और ज़बान के किनारे से बहुत सहूलत और जल्दी से अदा होते हैं। जैसे ज़ुल्फ़ा, ज़ुल्फ़ा की लाम और फ़ा, ठीक है। दोबारा मैं फिर से पढ़ती हूँ। वज़ाहत इस तरह है कि ये हुरूफ होंठों और ज़बान के किनारे से बहुत सहूलत और जल्दी से अदा होते हैं। ज़ुल्फ़ा, ज़ुल्फ़ा, ठीक है, कि लाम और फ़ा। ये हुरूफ 6 हैं और इनका मजमुआ फ़र्रा मिन लुब्बिन, फ़र्रा मिन लुब्बिन है, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट आप और मैं देखेंगे, इस्मात। तो इस्मात क्या है? इसको खामोश करना, यानी इज़लाक़ का आप और मैं क्या पढ़े? फिसलना या किनारा होना, ठीक है। फिसलना या किनारा होना, मतलब ये जब अदा होंगे तो आसानी से, सहूलत से और जल्दी से अदा हो जाएंगे। लेकिन इस्मात का क्या है? खामोश करना। लुग़वी माना मना करना, ठहराव पैदा करना। और जिन हुरूफ में ये सिफत पाई जाए इनको मुस्मिताह कहते हैं। वज़ाहत इस तरह है कि ये हुरूफ अपने मखरज से मज़बूती और जमाव से अदा होते हैं, आसानी और जल्दी से नहीं, ठीक है। इज़लाक़ में हम क्या पढ़े थे? ये हुरूफ इतनी आसानी से अदा होंगे कि यानी बहुत सहूलत से और जल्दी से स्लिप हो जाएँगे अदा करते वक़्त। इसी को इसे फिसलन कहा गया है या फिसलना कहा गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका ऑपोजिट इस्मात को देखेंगे तो इस्मात में क्या है? आपको ये बहुत इसका मखरज मज़बूती और जमाव से अदा होगा। इतनी आसानी से और नरमी से ये हुरूफ आपको स्लिप नहीं होंगे, ठीक है। तो इनका मजमुआ अगर आप देखें, हम इज़लाक़ के जो 6 हुरूफ अगर निकालें तो बाकी के कितने बचे? 20 पर 3 हुरूफ बचे, 23 हुरूफ बचे, जिनको आप मुस्मिताह कहेंगे, ठीक है। मुज़लिक़ा के अगर 6 हुरूफ के अलावा बाकी जो बचेंगे 20 पर 3 हुरूफ, इनको हुरूफ़े मुस्मिताह हैं और इनका मजमुआ जुज़, गश्श, साक़ितिन, सद्द, सद्दफ़िक़तन, इज़, वअज़ुहु, यहुद्दुका, ठीक है, ये है। आप यानी अब फ़िलवक़्त अगर आपको यानी ये ज़बान पर ना चढ़े, इसका मजमुआ याद करना मुश्किल है, तो मेहरबानी फ़रमाकर चार्ट ज़रूर बनाएँ, अपने हिसाब से जैसे समझ में आए। अगर ना समझ में आए तो मुझे थोड़ा वक़्त दें, मैं चार्ट बनाकर इंशाअल्लाह यानी उसमें जैसे लिखूँगी, अगर आपको हो सके तो आप वही उसी तरह से अपनी किताबों में लिखें। और रोज़ अगर आप चलते-फिरते 5 या 10 मिनट बैठकर इसका मुतालिया करते रहेंगे, ज़रूरी नहीं कि आपको रोज़ बरोज़ सिफ़ात को पढ़ना है। कभी-कभार ऐसे हो जाता है कि सुनी हुई चीज़ या सीखी हुई चीज़ 1 या 2 मर्तबा अगर सरसरी तौर पर देखते हुए जाएँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे ज़हन नशीन हो जाएगा इंशाअल्लाह, ठीक है? तो यहाँ तक जो आज का यानी हमारा टॉपिक था, सिफ़ाते लाज़िमा मुतज़ादा, यानी जो भी सिफ़ात ज़रूर ब-ज़रूर हुरूफ में पाई जाती हैं, लाज़िमन तौर पर, कंपल्सरी तौर पर पाई जाती हैं, ये टोटल कितने थे? 5 ऑपोज़िट्स थे, यानी टोटल 10 कैटेगरीज़ थे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज
कवर अप कर लिया है। ठीक है? अगर कोई डाउट है आप लोगों को, इंशाल्लाह आप पूछ सकते हैं मुझे इन्हें क्लास के बाद जब सवालात का सिलसिला शुरू होगा। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा के जो बाकी 7-8 यानी सिफ़ात थे, हम उसको समझने की इंशाल्लाह ज़रूर ब-ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे क्लास इंशाल्लाह मैं ख़त्म करती हूँ। छोटी क्लास है, मुख्तसर सा सीखेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पुख्ते तरीक़े से सीखेंगे ताकि हम इसको लेते हुए, कुरान पढ़ते वक़्त इसको अमल करते हुए चलें इंशाल्लाह, ठीक है? इसीलिए मैं ज़्यादा यानी क्लास को बहुत डिटेलिंग में नहीं लेकर जाना चाहती और ज़्यादा सबक को कवर भी नहीं करना चाहती, ताकि मुझे और आपको कन्फ्यूज़न ना हो और हम पीछे से भूलते ना जाएँ। थोड़ा सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे और इसे बेहतरीन अंदाज़ में अप्लाई करते हुए कुरान को पढ़ने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। ठीक है? जज़ाकल्लाहु खैर। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें मुबीना सिस, इंशाअल्लाह अगर कोई सवालात हैं किसी के तो मैं उनको जवाब दे दूँगी इंशाअल्लाह। ठीक है, अगर किसी को कोई सवाल है तो इंशाल्लाह आप मुझे पूछ सकते हैं। कोई डाउट है, कोई सवाल है या अब तक जो आपने सीखा है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, बेझिझक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाजी आज मेरा नेट ही नहीं चल रहा है बराबर, तो वही मेरा तो आधा छूट रहा है, आधा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्लास में मैं इंशाल्लाह आप फिर से रिवीजन करें तो अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह यूट्यूब पे तो मेरा आपको नेट ही यानी नहीं चल रहा इसकी है, जरा भी नहीं समझ रहा है रिकॉर्डिंग मुझे। जी, यूट्यूब पे आपको इसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर यूट्यूब पे मिलेगी। जी हाँ। हाँ, आप कोशिश करें कि रिकॉर्डिंग जब भी आपको फुर्सत हो सुन लें और बाकिया जो नोट्स जो मैंने आपके सामने अब डिस्कस किया था वो मैं बाकायदा ग्रुप में डाल दूँगी। अगर उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो इंशाल्लाह आप ना सुनते हुए रिकॉर्डिंग या नोट्स पढ़ते हुए जो भी आपके डाउट्स हैं वो लिख कर रख लें। नेक्स्ट क्लास में आप मुझे इंशाल्लाह पूछ सकती हैं, मैं फिर इंशाल्लाह आपको उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? और किसी का कोई सवाल है? अच्छा मुझे ये बताएँ आप सब कि क्या जो यानी एक्सप्लेनेशन मैं 2-3 क्लासेस सिफ़ात की दे रही हूँ, आप सबको समझ आ रही है ये? या कोई यानी बहुत फ़ास्ट है मेरा क्लास को लेकर जाना या कुछ कोई यानी आप लोगों को कन्फ्यूज़न है? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी समझ अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, आप तो बहुत अच्छे से समझा रहे हो माशाल्लाह, सब कुछ समझ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दीदी, सभी समझ में आता है, क्लीन से समझ में आता है। हाँ, सब समझ में आ रहे हैं। ठीक है सिर्फ जी। ये नेट का प्रॉब्लम है, होने से ज़रा गड़बड़ हो रही है। जी, जी। नहीं कोई परेशानी नहीं, रिकॉर्डिंग आप सुन लें फिर दोबारा से और नोट्स वग़ैरह अगर आप रेफ़र करेंगे ना जो मैं ग्रुप में डालूँगी तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा और मैं कॉलम्स बनाकर जैसा मैं आपको बोली इंशाल्लाह नोट्स की तरह से मैं ही लिख कर ना इसको डालूँगी कि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए इंशाल्लाह। लेकिन मेन ये है कि समझने से ज़्यादा ना अमली तौर पर हम इसमें अच्छे से हो जाएँ। जैसे कुरान अदा करते वक़्त यानी हम जो गफ़लत में अब तक पढ़ते थे, उस हिसाब का ना हो, इसके बाद जब भी कुरान पढ़ें, हम ये याद करते हुए पढ़ें कि इसका मखरज क्या है, इसके क़वाइद क्या हैं और इसकी सिफ़ात ये एक-एक हुरूफ़ की हमने क्या सीखी है, तो हम इसको कैसे अप्लाई करके पढ़ेंगे। तो ये ध्यान में रखना है और ये बहुत-बहुत ज़रूरी है। ठीक है? इंशाल्लाह ये आप और मैं कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और किसी को कुछ पूछना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे आपको मिले थे जो मैंने आपको कॉलम सेंड किए थे जी, जी, होमवर्क के। अल्हम्दुलिल्लाह जिस किसी ने भी मुझे भेजा था अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनली मैं तमाम के यानी देखी पर्सनली
भेजा था मैंने तजवीद लेवल 2 में भेजा था, मैं उसी में ऐड हूँ। अच्छा, शायद मैं वो चेक करना, हाँ, भूल गई शायद। वो इतने सारे मेरे ग्रुप्स हैं ना, कभी-कभार यानी स्लिप हो जाता है वो व्हाट्सएप की जो मेन स्क्रीन होती है। ठीक है, मैं चेक कर लूँगी, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। सर ये और आपको पूछना था, हुँ। आइंदा उसी में भेजूँ या पर्सनली भेजूँ मैं आपको? पर्सनली भेज दें, क्योंकि ना पर्सनली आ जाए ना तो मैं फ़ौरन उसको देख लेती हूँ। ये अब ग्रुप्स का मेरा मसला ऐसा है कि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं तो कभी-कभार ना वो स्क्रीन पर ज़ाहिर नहीं होने की वजह से ना नीचे चले जाते हैं। तो मसरूफ़ियत की वजह से बाज़ दफ़ा यानी मेरे से भूल-चूक हो जाती है देखने में, तो पर्सनली सेंड कर दें अफ़शा आप। जज़ाकल्लाह। बारकल्लाहु फ़ीक अफ़शीन। किसी और का कोई सवाल है या क्लास वाइंड अप करें? ठीक है, चलें, मैं उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी, अगर कोई पूछना चाहे बेझिझक पूछें, कोई मसला नहीं। किसी को कुछ पूछना है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी हमारे 2 क्लास मिस हो गए, ठीक है। उसकी रिकॉर्डिंग मिलेंगी? हाँ, मुबीना सिस तो बाकायदा यानी ग्रुप में जो आप तजवीद के ग्रुप में हैं, जी हाँ, फरहीन, हाँ, उस पे जी, तो वो लिंक डाल देते हैं, ठीक है? हाँ, आप चेक कर जी, लें, इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग ज़रूर उसकी मिल जाएगी, ठीक है? जी, अगर जी, कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे पर्सनली ऑडियो सेंड कर दें कि बाजी ये फलाँ चीज़ मुझे समझ नहीं आई करके, इंशाल्लाह मैं जी, जी, दोबारा फिर आपको जी, एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है? जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। बारकल्लाहु फ़ीक। ठीक है, और किसी से कुछ पूछना है या क्लास खत्म कर लें हम लोग? ठीक है, चलें, महफ़िल यानी ख़त्म करने की दुआ इंशाल्लाह पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन वालेकुम कसीरा। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम जज़ाकल्लाहु अस्सलाम व खैरन। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।